ظاہر سماجی دوری بڑی ضروری ہے اور اس دوری سے متعلق شعبے ستارے اور ادبی شخصیات کا کردار بہت ہی اہم ہے، اور یہ کتنا اہم ہے، کس حد تک اور کس طرح سے یہ تمام شعبے ستارے اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے اپنے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ خلیل صاحب، یہ جو ہمارا معاشرتی رویہ اس کرونا وائرس کے بعد سامنے آیا، ایک غیر سنجیدگی دیکھی گئی لوگوں میں، کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے آپ کی اس پورے معاشرتی نظام پہ، معاشرے پہ، لوگوں پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے، کیسے آپ اس غیر سنجیدگی کو واضح کریں گے لوگوں کی؟ السلام علیکم everybody who's listening and watching this time۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، یہ غیر سنجیدگی، اس کا جو شاخسانہ ہے وہ ہمارے ہاں بہت ساری جو غربت ہے، that is the reason for that matter۔ جب بہت سارا پیسہ بہت تھوڑے ہاتھوں میں چلا جائے گا تو لوگ غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلے جائیں گے۔ ان کے لیے روزگار اور روزگار کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ایک مشکل ترین مرحلہ ہے اس وقت، اور یہی وہ وقت ہے کہ اپنے گناہ بخشوانے کا۔ جنہوں نے مال بنایا ہے وہ مہربانی کر کے ان غریب لوگوں کی مدد کے لیے باہر نکلیں خدا کے واسطے، ورنہ یاد رکھیے گا اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسی کسی سچویشن سے دوچار ہو گئے جہاں ان بیچاروں کے لیے روٹی اور کھانے کے بندوبست نہ ہوئے تو یہ ملک میں بہت بڑے فساد کا باعث بن جائے گی بات۔ صحیح۔ تو ظاہر خلیل صاحب، جس طرح ہمارے فلاحی ادارے، جس طرح NGOs ہماری کام کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ گھروں تک جا رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی غریب لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ شاید ان تمام لوگوں کو کور کرنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ حکومتی اقدامات میں بھی آپ کو کوئی غیر سنجیدگی دکھائی؟ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری NGOs اور بہت سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ بہت کم ہیں سر۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ادارے تو تب بھی کام کر رہے تھے جب وبا نہیں یہاں پھوٹی ہوئی تھی۔ اصل پرابلم یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے بہت بری عادت ہے دے کر فوٹو کھنچوانے کا عمل۔ یہ وہ ادارے تو ہمیشہ سے، مثال کے طور پر عیدی والے، چیپا والے، مثال کے طور پر ملک ریاض سیلانی والے ہیں، عالمگیر ویلفیئر والے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہمارا جو میری فرٹرنیٹی کا طبقہ ہے وہ باہر نکلتا ہے، ہماری جو سول سوسائٹی کے اچھے لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، لیکن ابھی وہ موم بتی مافیا مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کہاں ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ان کے وسائل اتنے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کیا دگنا کر لیں گے، لیکن ان کے دگنا کرنے سے ہمارے اتنے سارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں بار بار آپ سے عرض کروں، یہ وہ وقت ہے جہاں ان سب لوگوں کو باہر نکلنا ہے جن کے پاس اتنی کثیر دولت ہے کہ ان کے بے پناہ خرچ کر دینے سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ That is high time they should come out to help these people۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، ورنہ یہ پیسے کاغذ کے ٹکڑے رہ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا اگر آج بھی انہوں نے ان غربا کی مدد نہیں کی، ان لوگوں کی غربا کیا، غریب تو ہو گئے وہ اس مسئلے میں، ورنہ تو وہ سفید پوش لوگ تھے۔ آج ہمیں بھرم رکھنا ہے، پھاہا رکھنا ہے ان کے درد کے اوپر، ان کے زخم کے اوپر، and that is high time کہ ہم تصویریں کھنچوانے کی بجائے یہ سمجھ کر ان کے کام آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ ڈیوٹی ہے اس وقت، we should come to help them out۔ اور اس میں تصویریں کھنچوانے کا عمل روک دینا چاہیے خدا کے واسطے۔ میں دیکھ رہا تھا اب تو لوگوں نے اپنے ڈبوں پر اپنی جماعتوں کے نام اور پتہ بھی لکھوا لیے۔ ویری بیڈ، یہی بد نصیبی میرے ملک میں رہی ہے ہمیشہ سے، کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھتے کہ پیسہ اللہ کی ملکیت ہے اور اس کو دوسروں میں بانٹ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، جب ضرورت پڑے قومیں اسی طرح بنتی ہیں اور اسی طرح ترقی کرتی ہیں۔ اگر آپ پیسے جیبوں میں ڈالے پڑے رہیں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، بڑا حادثہ ہو گیا تو اللہ کی قسم یہ پیسے محض کاغذ کے ٹکڑے رہ جائیں گے۔ خلیل صاحب، ظاہر ریاست کا کردار تو ایک ماں کے کردار جیسے 17-18 روز سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، 15-20 روز تو اسی میں لگ گئے حکومت کو کہ پیسے کیسے دینا ہے، راشن دینا ہے یا پیسے دینا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس کے ذریعے بانٹنے ہیں، وہ ٹائیگر فورس بنانی ہے، وہ سندھ کہتا ہے ہمیں اپنے حکومتی عہدیداروں کے ذریعے دینا ہے۔ تو یہ ریاست نے کیا ماں کا کردار اس پوری صورتحال میں ادا کیا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، ماں اور ریاست میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ماں امیڈیٹلی فیصلے لے لیتی ہے، اور جب ریاست ماں ہوتی ہے تو اس کو فیصلوں کے لیے ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ فی الفور تو الزام لگ جاتے ہیں، ابھی پیسے بٹے نہیں ہیں اور الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کام کر نہیں پائے ان کا کام ہے وہ ان کے سارے اچھے ایکٹس کے خلاف باتیں کریں گے، تو ان کو دے آر ایکسٹرا کانشیس کہ
इस पैसे को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कल उन पर इल्जाम ना आए। तो इस प्रोसेस में ये रेड टेपिज्म आता है हमेशा और उससे डिलेज आती हैं। बट रियासत की औकात क्या है, उसके पास वसाइल कितने हैं? वसाइल तो लोगों ने लूट लिए। रियासत तो बड़ी मुश्किल से काम कर रही है। डोंट वी नो? हम सवाल गाड़ देते हैं, हमें नहीं पता रियासत के साथ क्या हुआ है पिछले 72 सालों में। सही खलील साहब, रियासत की औकात है कि वो इतने बड़े इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेगी? उसमें हमें सबको हिस्सा डालना होगा अपनी अपनी औकात के हिसाब से। सही, सबको हिस्सा डालना होगा। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। खलील साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। नासिरा ज़ुबैरी साहिबा मारूफ शायर हैं, अदबी शख्सियतें हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद जुल्फ़िकार साहब भी बोल न्यूज़ कोयटा के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नासिरा ज़ुबैरी साहिबा, खलील साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हर तबका फ़िक्र को अपना अपना हिस्सा डालना होगा, रियासत की मदद करना होगी, लेकिन एक रियासत का, हुकूमत का जो किरदार होता है, फ़नकार बरादरी और अदबी बरादरी की जो जिम्मेदारियाँ, उस पर तो अभी बात करते हैं डिटेल से, लेकिन क्या हुकूमत ने इस पूरे मामले पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की हैं पूरी सिंसियरिटी के साथ? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि इस पे मैं बात कर सकूं। आजकल तो आपको पता है कोरोना के अलावा कोई और बात करना जो है वो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसके मानी ही नहीं है। तो हम उसी सिलसिले में होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसको इनफरादी तौर पे देख सकते हैं, हमें क्या करना है। हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हमें अपने जो ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारा मुआशरा है, उसके साथ मिल के हमने इसको किस तरह से टैकल करना है। और फिर तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हैं, जो उन हुकूमतें जो हैं, सूबाई हुकूमत भी और मरकज़ी हुकूमत भी, जो काम वो कर रही हैं हुकूमतें, और लोगों से जो वो चाहती हैं इस सिलसिले में, उसमें दोनों की कोऑर्डिनेशन किस तरह से है। तो मेरे ख़्याल में हम किसी एक चीज़ को बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर हम सब कुछ ये कहें कि जी हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे इनफरादी तौर पे, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर हम मुआशरे के साथ मिलके चलो किसी हद तक कर सकते हैं, और लेकिन अगर हुकूमत कोई ऐसा लेके आती है लाहे अमल जिसमें लोगों की जो है रज़ामंदी, लोगों को किस तरह से उसके साथ कोप करना है, और लोगों की मुश्किलात को देखते हुए हुकूमत जो कुछ भी करना चाहती है उसके साथ लोगों ने कैसे चलना है। सही। ये मुख्तलिफ मामलात हैं। हम किसी एक पे फोकस जब होते हैं तो हम आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर लॉकडाउन है तो इसका मतलब फिर उसके साथ दूसरी चीज़ें भी तो आ जाती हैं ना, कि जो लोग घर में बंद हैं, जो लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो अपनी कुछ चीज़ें स्टोर कर सकें, या पहले से उनके पास इस तरह की सहूलतें नहीं हैं, तो उनको अगर डोर टू डोर या कोई ऐसा लाहे अमल, ऐसा तरीक़ा ना हो कि उनको खाने पीने की अशिया जो हैं उन तक ना पहुँचें, या जो और ज़रूरत की चीज़ें हैं, या मेडिसिन्स हैं, या और चीज़ें हैं, तो फिर ये पूरी जो है ना, पूरी एक्सरसाइज वो उसमें एक खलल भी आ जाता है और वो उसके मकासद भी पूरे नहीं होते। बिल्कुल। तो ये हमें इन चीज़ों को हमें पूरी तरह से, वो कहते हैं ना कि 360 डिग्री में जब हम जाके देखते हैं, तो जब पूरा जो है एक सर्कल मुकम्मल होता है, तो ही चीज़ों का ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर। और जब उस चीज़ के मकासद ही मैम पूरे ना हो तो फिर उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा भी उस हद नहीं रह जाता। मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। खलील साहब, ज़ाहिर लॉकडाउन करके एक गरीब को उसके घर तक महदूद कर दिया गया, उसकी आबादी तक महदूद तो कर दिया गया है, लेकिन इसका एंड क्या होगा? सर, ये 15 रोज़ और बढ़ा दिए लॉकडाउन के। अगर उस गरीब तक खाना नहीं पहुँचेगा, राशन नहीं पहुँचेगा, उसके बच्चे भूखे हैं, वो तो घर से बाहर निकलेगा, फिर वो क्या घर से बाहर निकले, डंडे खाए, फिर वापस चला जाए, यही उसका मुकद्दर है? एक्चुअली ये लॉकडाउन कर नहीं दिया गया, ये लॉकडाउन जरूरी था, फिर बस चॉइस अदरवाइज। ये फिक्रा गलत है दोस्त, हमें ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, आपकी ये बात यहाँ से सही है बिल्कुल कि जब लॉकडाउन कर दिया गया है तो हमें बहुत ही इमीडिएट एफर्ट्स चाहिए, उनके मसाइल को उनके दरवाजे पर जाकर हल कर दिया जाए। और मैं बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही अभी नासिरा साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें एक ज्वाइंट एफर्ट करनी होगी, जिसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन
they should jointly make efforts to actually resolve the issues of the poor. उनके लिए खाने पीने के मसाइल का इशू है, और ये बड़ी इज्जत के साथ एक तरह जैसे उनका हक है, वो हक हमें अदा करना है, इस तरह जाके उनको घरों में देना चाहिए। ये जो तरीका तस्वीरें खिंचवाने का है ना, जो हमेशा से हमारी फितरत में दाखिल हो गया है, जैसे हम उनको भीख दे रहे हैं, हम उनको भीख नहीं दे रहे। We are giving them their share, I tell you. These people who have been working to make this country all the times. आपको खुदा का वास्ता है, इस दफा आपको डिफरेंट एंगल से सोचना होगा, और आपको ये जिम्मेदारी समझ के कि ये इनका हक है, और वो बड़ी आबरू के साथ के दरवाजे पर जाकर उनको दिया जाए कि लीजिए, जैसे हम रिश्तेदारों में न्याज दिया करते हैं, उनका जाके हक दिया करते हैं। खलील साहब, आपको पता है क्या करना है, नासा साहिबा को पता है किस तरह गरीबों की मदद की जा सकती है, कैसे करनी है, पूरी फनकार बरादरी को पता है, दूसरे तबका फ़िक्र को पता है। आपको हैरत या मायूसी नहीं होती कि क्या हुकूमत को ये सब नहीं पता, इस तरह से अमली इकदाम पहले प्लानिंग नहीं की गई? ज़ाहिर है ये लॉकडाउन हो गया, ज़रूरी भी था, लेकिन उस सारी चीज़ से पहले, सारे अमल से पहले ये प्लानिंग भी तो बड़ी ज़रूरी थी। वबाएं जब फूटती हैं, देखिए आप जब घर का बजट बनाते हैं ना, तो आप सब घरों के बजट देख लीजिए, बहुत ही कोई मोहतात आदमी होगा जो इसमें बीमारी के पैसे भी डालता है या ऑपरेशन के पैसे भी डालता है। वबा एक नागहानी आफत है, इसके लिए बजट नहीं होता तो गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स आई एम वाचिंग, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ, आई वांटेड टू से इट लाइक दिस बट आई विल नॉट से, बिकॉज दे आर डूइंग इट, दे आर ट्राइंग टू डू इट। और आपका खजाना अपना देखिए, उसकी औकात देखिए रियासत की कि उसको वो फाइनेंशियली है किस कैलिबर की। ऐसी सूरत-ए-हाल में जब वबाएं फूटती हैं तो सिर्फ हुकूमत नहीं, लोग भी मिलकर हिस्सा डालते हैं, और ऐसी चीजों को ये समझ के कि हमारे घर में एक प्रॉब्लम आ गया है, हमारे प्रॉब्लम है, और सब लोगों ने मिलकर। खलील साहब, जिस तरह का हमारा माशरा है, जो एक गरीब की सोच होती है, आपको लगता है कि ये मईशत, इकॉनमी, बजट, वबा, ये सारी चीज़ें एक गरीब, एक वो इंसान जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके बच्चों के पास तालीम नहीं है, जो कच्ची बस्ती में रहता है, ये सारी चीज़ें उसको समझ आती होंगी? वो तो सिर्फ पेट की भूख का सोचता है। ऑफ कोर्स उसको नहीं समझ आती, उसी बात से मैं इनको डरा रहा हूँ। इनको डर जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो होते हैं, जब आप उनको, उनकी समझ और सोच रोटी कमाने और रोटी खाने तक है, हमने उनको एजुकेट ही नहीं किया हुआ, और ऐसी सूरत हाल में अगर वो बिखर कर बाहर निकल आए तो इनके लिए जो पैसे संभाल कर बैठे हुए हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सही, मैं वार्न कर रहा हूँ, जी जी, याद रखिएगा। चलें खलील साहब, मैं आपके वापस भी आता हूँ। नारकी पे फैल गई जी, तो तबाही आ जाएगी। बिल्कुल, ऐसा तबका जब निकलता है तो फिर इनको रोक कोई नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।